وهذا البرنامج يقدم لكم برعاية ملبنة صمام. مهارتك في الطعام تستحق الوسام. الخير عليكم ومرحبا بكم في حصتكم صغير وشاف. الشافه ديالكم لنهار اليوم اسم على مسمى. علاش راني نقول هكا؟ دوك تكتشفوا تشوفوا الريبورتاج ونعاودوا نوليو لكم انا وياها باش نطيبوا لكم. كيما شفتوا راهي معنا الشيف قمر. مساء الخير قمر. Bonjour. Ça va, fais-moi un bisou. Tu vas bien? Oui. أنا وقمر عندنا les mêmes coiffures. صح ولا لا؟ قمر, qu'est-ce que tu vas nous préparer aujourd'hui? Biryani au poulet. حطيب لنا الشيف قمر برياني بالبولي. Avant de commencer à préparer à manger, on doit se... Laver les mains. D'accord, pas se laver les mains. قبل ما نطيبوا لكم نغسلوا يدينا. Très bien. دوكا قولي لهم وشنو هما المكونات اللي رايحين نستعملوهم في البلا تاعنا. هذا c'est زبيب. الزبيب. هذا سي كوا؟ هذا c'est ثوم. توم. يريح كيما توم. جو دير نديرو لا ديفيرونس بين الثوم على جال الريحه تاعو. il sent très très fort. هذا سي كوا؟ هذا c'est du yaourt nature. ياغورت ناتور، ياغورت طبيعي. هذا وشنو؟ Ce sont des pommes de terre coupées en carré. Voilà, c'est plutôt des dés. Donc دينا بطاطا وقطعناها هكا. هذا وشنو؟ هذا بصل. البصل. وهذا وشنو؟ Du poulet. دو بولي. حنا في البولي دينا لي كويس. نتوما تقدروا تستعملوا ان بلون تقسموه ان بيتي كوب. و بيان سور انا حين نستعملوا لو ري باسماتي الوسام. وهاد لا روسيت تانيت راح نستعملوا فيها توابل برياني الدجاج. هاد لي ساشي اللي راكم تشوفوا فيهم مخلطين ديجا فيهم بلان ديبيس سبيسيال بولي تاع الوسام تانيت لي شوميشه. اون كومونس. هيا نبداو بسم الله. انا نشعل لا بلاك تاعي نمد لك اون كويير. تعرفي تحسبي تو سي كونتي جيسكا شحال؟ بالي. جيسكا بزاف. دونك هاكي حتحسبي لي 4 كويير هاكي دوسمون بالك تغيسي روحك حتى وين تستعمر كامل. زيدي ان بو. 1 2 3 et 4. Très bien. نعاود نرجع الزيت. دونك عندنا 4 مغارف تاع الزيت. نديروا لها البصل. دينا ان اونيون كبير. دونك دينا حبه بصل كبيره وقطعناها صغيره. حطيها لداخل.
Voilà. Très bien. قمر احكي لي شويه raconte-moi شكون هي قمر واش تحب دير قمر في لو طون ليبر تاعها كيما تقراش قلت لكم اسم على مسمى قمر و اون ديري اون لون تالمون منوره احكي لي شويه اي ميلونج en même temps. J'aime bien faire du sport. Oui, quel genre de sport? Je fais du taekwondo, moi et mon petit frère, et je fais de la piscine toute seule. Tu fais du taekwondo? Oui. Ça consiste en quoi? Où est le taekwondo? C'est pour se protéger de quelqu'un. Ça veut dire si quelqu'un vient m'agresser, tu vas me protéger? Oui. Ça fait le cas واحد يحقرني راني صفت واحد اللي me protège. سي بون خلطناها نعاودو نحطوه في لو فو داكور فو دو نخلوه يتخلى بيان il va se caraméliser ça veut dire اللون تاعو يولي كيما لو كراميل نغلقوا عليه صح سي تري بون سورتو كي يطيبوا لي زونيون يولوا حلوين شويه دوكا راني حنقول لك ديري لي حاجه واحده اخرى حلي هاد القجر نحل هاد الساشي تاع توابل برياني دجاج تاع الويسان باسماتي لي شوميشه فوالا نحلو بيان ونفرغوه داخل السكر باسكو هذا هو اللي اون فا لوتيليزي حتى هنايا شديه بيان كي نقول لكم بعدا شحال تمديلي داكور شوفي كي تشوفي بلان دو بتيت شوز باسكو مخلطه Ça sent bon? Oui. نخلوه هنايا en même temps نكملو نعسو لي زونيون تاعنا وكملي احكي لي واش تحبي ديري قلتي لي ثاني لا ناتاسيون و تايكواندو مع طون بتي فرير شحال في عمرو طون بتي فرير 6 ans. 6 ans وانتيا 8 ans. او tu es une grande fille خلاص 8 ans صح ولا لا Oui, un peu. un peu زعما واش ديري tu ranges ta chambre تخملي لي زافير تاعك Oui. دونك tu es une grande fille واش نديرو تاني حين نسحقو 2 ans. تزاي استعملتي ديجا هذه ولا جامي Non, jamais. اليوم راك حتستعمليها مي على بالك لازم La force. اون اتوندون البصل تاعنا راهو يتقلى حطيها لداخل سي عبسي نعاونك شدي معايا فوالا نمد لك اون بتيت كويير نحيها بلا كويير داكور بصح ما تحليهاش نحي غير هاديه هكا بلا كويير سني نشدها لك هاسي تري بيان سني نزيدو نشوفو فوالا سيتي Ça sent bon, hein? Oui, un peu. Un peu. Qui était bizarre, vous les faire. C'est tout la deuxième. C'était حبتيها. C'est bon? C'est bon. C'est tout. On mélange ونغلقو عليها لو ري تاعنا غسلناه ديجا حطيناه في الماء اون لا بيان لافي خليناه ينشف لو ري لو ديرني هو اللي نحطوه حتى ما طيب البولي تاعنا وكيما على بالكم الزبيب هدايا اون فا ديكوري به دونك نعاود لكم اكيد شفاي واش درناه قولي لهم On a d'abord fait البصل وي ومن بعد درنا
de l'huile. De l'huile. ومن بعد درنا on a mélangé. خلطناهم. Après on a mis توم. Tom. Après, Tom. on a mis le poulet. Avant le poulet درنا الثوم ومن بعد درنا شويه le gingembre. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Après, on a mis deux. Après, on a درت mis... انا شويه لو سيل انت كي كنتي تغني لي ولا كنتي تقصري لي درت لو سيل ومن بعد on a mis de l'eau ومن بعد on a mis du yaourt nature Après, on a mis du poulet Oui. ou bien sûr sans oublier درنا les épices تاعنا ودوكا كي البولي تاعنا بدا يطيب انا حين نديرو لي كوب دو بوم دو تير نحطوهم يطيبوا نخلطوا ابان ومن بعد كي يطيبونا لي كوب دو بوم دو تير غير تبدا يدخل لهم طياب جو ديري فو با لي ليسي يطيبوا كامل سينو حتولي لنا لا بوري دونك لي بوم دو تير يقعدوا شايدين روحهم تبدا تدخلهم طياب اون فا فيرسي لا كونتيتي تاع لو ري اللي حبينا باسكو لو كان كنا بزاف نستعملوا اون بلو غروند كونتيتي لو كان كنا شويه فوالا هذه ثاني سي با بوكو دونك mais quand on mélange ça avec ça, ça fera beaucoup رانا غير انا وياك Ah. ça nous suffit لا هاد لا كونتيتي دونك انا حين نستعملوا هاد لا كونتيتي نتوما اللي راكم تشوفوا فينا تقدروا تستعملوا اون بلو غروند كونتيتي لو ري نشلوه نحولوا هذاك الماء تاعو ومن بعد كي يطيب لنا لا بوم دو تير يدخل فيها الطياب بيان سور لو بولي تاعنا يطيب نحيو لو بولي نحطوه دو كوتي باش ما يتغنجقناش نرمو لو ري ومن بعد لو ري il va absorber كامل هذاك الماء يتنفخ الفوليوم تاعو يزيد يكون هكا يولي هكا باسكو يطيب يلفا كوير نعاودو نحطو اون ديرني لو بولي اللي جبتناه ونخلوه يزيد يشرب هذيك لاصوص اي سي بون دونك حنا نخلوه يطيب بالعقل ونولو لكم في لا بارتي الاخرانيه تاع ليميسيون ديالكم صغير وشاف حقنا لا فان تاع ليميسيون ديالكم صغير وشاف وانا حين نستقبلوا الخاله تاع الشيف قمر مسا الخير مساء الخير. واش راكي سافا Ça va très bien, merci. مرحبا بك في البروغرام تاعنا يعيشك. واش تقدري تدخلي لنا على الحصه Enfin, je trouve que c'est une bonne occasion pour les enfants d'apprendre une nouvelle chose. Comme ça peut être une expérience qui peut déclencher peut-être un déclic pour la passion de la cuisine pour plus tard. sûrement c'est vrai on va demander d'ailleurs le chef تاعنا si c'est le cas ou pas قولي لي كيفاش اليوم l'expérience c'était comment mon expérience a été très bien. J'ai apprécié. J'ai apprécié. Tu penses que grâce à cette expérience, tu aimes encore plus la cuisine maintenant Oui. C'est vrai. Donc finalement, vous avez raison. عندك un petit coucou à faire passer à quelqu'un Oui. شكون C'est ma maman. Ta maman. واش تقولي لها ta maman Je lui dis, je te souhaite un très bon anniversaire. Joyeux anniversaire à ta maman. Ou tu lui fais de gros bisous. Oui. Fais-lui comme ça, mouah, des bisous. Mouah. وحقنا اليوم tu as participé معنا اللي حنمد لك une attestation participation تخليها comme souvenir هكا كي تشوفيها tout le temps تخمي على l'émission. Tu es contente Je t'en prie. وانتوما اللي راكم تشوفوا فينا الا عجبتكم لا روسيت تاع نهار اليوم وحبيتوا تعاودوها في الدار ما عليكم الا تعاودوا تدخلوا لا باج تاعنا تاع فيسبوك وتاع انستغرام ونقول لكم تهلاو بزاف في روحكم نتلاقاو الحصه القادمه مع شيف جديد وروسيت جديده بقاو على خير ديروا لها مقهى Bye bye. هذا البرنامج قدم لكم من طرف ملبنة صمام. مهارتك في الطعام تستحق الوسام.